Sa makausa mayong buntag sa kanang mga members sa church sa nagkalaylahi nga mga lugar. Hinaot padayon na amo sa maayong paglawas, na amo sa maayong kahimtang. Hinaot pa ang Diyos sa padayon nagapanalangin sa inyong kinabuhi. Hinaot nga padayon po mo nagasubaybay, padayon po mo nag-abang o nagapaminaw sa ato ang video. Iwat na lang sa ginamit pamamaagi, ma-encourage mo, madasig ka tungod kay until now nagapaabot pa ta kanus ata makabalik og simba, no? Tungod kay na until now naagyapon ta under gyapon ta sa GCQ. Ang atong ginapaabot ini nga ma-MCQ na unta ang ato ang dagan sa panahon kay pag mauna na siya, mauna ni ang time nga makabalik ta og simba sumala sa balita nga ato ang hibalan. Mauna nga ang mga churches gipaandam na sa pag-usa ni mga gamit para nga ibalik ato og simba. Wala na tay daghan nga pamaliton. Kompleto na ang ato ang ikinahanglan. Una na natay thermal scanner diha nga napalit. Salamat sa mga members nga nag-initiative nga makahatag para nga mapalit nato o dang uban pa, no, nga mga andamunon. Ayaw unta nga dili na mo magpaagda, dili mo agdahonon ibalik og simba. Hinaot nga unta ang inyong kasing-kasing, ang inyong mga tiil ay kalakawon na unta, nag-desire unta mo nga makabalik og simba para nga ini pahibalo nga pwede na ta magsimba. Dili na ta dapat pa nga anhaon sa inyong balay, dili na dapat nga sigihan pa ta og pahibalo, kundi kita na mismo ang mag-abang sa balita para gyud nga makabalota unsa ang dapat ato himuon. So once again, hinaot nga naamo sa maayong lawas, no? Hinaot nga ang Ginoo paday nagapanalangin sa inyo maupod sa amo adinhi kami inyo pong karon by God's grace maayo ang amo nga sitwasyon, wala pud may basagdan sa Ginoo. So sign kana nga ang Ginoo ay faithful nga Dios nga ato ang ginaalagaran sa katinuod nga Dios nga kailanman dili mo pasagad sa iyang katawan. Ato panidibid nakita nato na sa atong sitwasyon karon tinuod ba dili nga inyong panidibid nga gikan sa iyang pagkabatan-on hangtod natigulang siya. Wala sa kakita o mga katawan sa Ginoo nga ipasagdan o nilang pakilimos, no? Dinana ka maayo ang ato ang sitwasyon diha sa pagpangalagan sa ato ang Ginoo. No, karon nga adlaw mao ni ang special day para sa Ginoo, pero subok ang pamalandungon nga dili ta magkahiusa diri sa simbahan. Ang ato lang pag-awag, paghangyo nga unta naamo sa inyong panimalay karon nagaandam sa inyong mga Bible, ballpen, notebook o sa inyong cellphone, pero pamilya para mamati sa ato nga mensahe. Dili lang unta kay taman lang ta sa pagtan-aw, mapagali ta kahatag og topic ni wala na mo ni tiwas kay misulto na atubangan sa Ginoo. Ako man gisulti nga oras kating simba kita tanang pamilya naga-plastar sa atong kabalayan. Ato pong idisiplina ang atong kaugalingon, ato pong nga tudloan nga maski nga wala tay simba dili sa simbahan, pero at least man lang sa atong panimalay gitagaan nato gibugaton ang pagwali sa maniini nga sa ginanang pamamaagi nagya kung panagiusa makaalagad ta sa ato ang Ginoo. Una pinaka-importante kay basin ko nga nahitabo karon panahon tingwali dili ta mo tan-aw, panahon nga naay mensahe nga atong ipaabot, wala ka nagkahiusa. Pero kung magtan-aw na tag TV, magtan-aw na tag unsa pa diha, magdasok ang atong ulo, lantaw kung cellphone man na o unsa ba, basin diha makita ang atong panagiusa.
So hinaot pa unta nga wala na nahitabo kung dili sa wali na siya nahitabo kay entero pamilya nagkayusa mo sa pagpangalagad, nagkayusa mo sa pagtanaw sa video. Dili bitaw ni sa permanente karon lang ni mo na nga padayon ka nato hugton nga atong pagtuo pag-ampo diha sa Ginoo nga makabalik na ta para nga ang dati nato nahimo mapadayon nato para sa kaniya sa tuwa. So dili ko mo dugay sa pagkumusta sa inyo ha. Tungod kay importante dinhi ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Apan before ko mawali sa pulong sa Ginoo, maminaw sa ta og special number nga render ni Barbelos at David Toshila.
First Corinthians 15, verse number 58. First Corinthians 15 and verse number 58. Abi yung mga Bible sa inyo ha mga kabanayan. Samtang naminaw ko diha. Our text found in 1 Corinthians 15 and verse number 58. Bible says, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable always, abounding in the work of the Lord. Amen. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Amen. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and Amen. movable always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Lord, salamat sa inyong mga pulong. Yes. Ikaw mag-bless ni ini nga akong iwali, makahatag man og encouragement sa tanan nga makabati, sa tanan Ginoo nga maminaw na ani nga video. Salamat Lord sa another opportunity nga among Ginoong mahimo para sa pag-alagad kanimo Ginoo. Lord, bless me, bless the word. In Jesus' name I pray. Amen. Nausa ka hagit sa Bible nga matod pa ni Apostoles Pablo nga ingon pa niya busa mga minahal kong mga igsoon, no? So kamalo naman ta sa pagtuon sa Bible nga basta naa nang word nga beloved brethren, usa na sa to makita nga timay lang sa Bible nga ang ginahisgutan or ang gina-encourage ay mga igsoon diha sa Ginoo kay Kristo, no? Muna ito makita nga dapat bahibalan. Now, kita since nga atong gidawat si Jesus Christ nga ato ang Dios ug manluwas sa tagsa nato ka mga kinabuhi, maila nato nga kini nga verse sa Bible ay apil ta nga gihagit. Apil ta nga dapat mo hatag pagtagad ni ani, no? Nga inyo pag sa Bible nga mga igsoon kinahanglan nga dili ta matarog. No, dili ta matarog, no. Labi na sa dagan sa tong panahon karon nga duha na ka bulan kapin kung wala pa masikat magtulo naman tingali ka bulan kini nga tuang usa di corona nga hangtod karon wala pa vaccine nga gi-inject sa tao, mao na nga karon nga naa lang gihapon ta under sa pagsunod sa kagustuhan sa tuang panggobyerno nga magpuyo sa balay tungod kay dili pa pwede mo gawas o hinaot nga tuang gitagaan o pagtagad ang ingon sa Bible nga unmovable always, dili ta magtarog. Kung sa maling dagan sa panahon, pabilin lang nga magbalig-on. No? Ingon sa Bible is steadfast and movable. And then ang sunod, always abounding in the work of the Lord. Amen. Ingon sa Bible nga kanunay magadagayaon sa pagpamuhat sa Ginoo. Robot pasabot nga bisan kung naata sa naata karon sa dagan sa tong panahon nga Domingo stay at home ta, dili ta pwede mo lakaw, dili ta pwede mo asa mo adto, unya dili ta pwede mo simba, unsa pa limitado kayo ang ato mga tikang ini mga panahona. Pero sa gihapon unta
ang mga responsibilidad nato nga pwede nato mahimo sa ato ang mga kabalayan para sa Ginoo. Ato unta nang gihimo nagpapatuod nga abounding in the work of the Lord. Amen. God. Kay nga pa sa Bible, for as much as you know, kay sumala sa ato na sayran, that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Kay nga ba sa Bible nga sumala sa inyong nasayran, nga inyong mga pagpamuhat dili kawang. Nga sa Bible. Kung karon nga takna every Sunday, every Wednesday, kung nagatan-aw ka sa video, nagatan-aw ka sa wali, gikan sa amahan, padulong sa asawa, ngadto sa tanan anak, pag ginahimo ninyo na, dili ka na kawang nga oras kayong gigahin para sa Ginoo. Right. God. Maskin galisod ka, maskin kung pait ang dagan sa panahon, pero naalanggapon kong kasing-kasing, naalanggapon mong rahuna, nga mo support, mo tabang sa buluhaton, basta kada nga pagpaghimo, para lang sa Ginoo ang tumong, dili ka na sa kawang sumala pa sa balaan nga kasulatan. Ayaw pag-ingon nga undangon sa nako ang akong pangunahuna sa pag-alagad tungod kay COVID. Ayaw pag-ingon ako sa undangon, ang ako suporta sa ako simbahan tungod kay COVID. Ayaw pag-ingon nga dili lang sa ako mo support sa alagad sa Ginoo nga ako ang pastor tungod kay COVID. No. Naaman sa problema o wala, may COVID man o wala, pag nagpamuhat ka para sa Ginoo, gi-counted ka na atubangan sa Dios o kanang-kanang dili na kawang atubangan sa Ginoo, sumala sa iyang mga puno. Ang Bible nagsulti, our labor is not in vain in the Lord. Unsa man ang mahimo, dili na siya kawang atubangan sa tuwang Ginoo. Mabitaw nga kami dinhi maskin sa ginagmay nga mga pagpaningkamot, gamito na lang nato ang word nga kalisod, although dili man maayo tungod kay naamag kita Dios nga gilagaran, pero for the sake sa ato ang gustong ipaabot, labi na nga naamag kita karon sa crisis, gamito sa nato ng pulong nga lisod, kung gibati ninyo na ayaw po pag-ingon nga wala namon na ginabati nani, tungod kay nasayod ang tanan, nasayod ang mga members sa church nga nagiging dependent lang ta unsa ang support nga mo abot sa among ani, pero by God's grace makita ninyo nga inibalik ato og simba, may pipila nga inyong makita dinhi sa simbahan nga nagpakita na siya og ilanan nga kami or ako nagapamuhat tungod kay ako nga ginaila nga maski na ata sa COVID-19, maski na ata sa ka-crisis sa dagat sa itong panahon, nagabuhat ni o ginagmay ng mga buhat tungod kay kabila sayo o ako na kay balo, mao lang akong gi-challenge ka mo nga unsa man ang ato mahimo, unsa man ang among mahimo, dili kini kawang atubangan sa tuwa. Mao lang kanunay mo nga tudluan, kanunay mong gina-encourage nga luyo sa inani nga dagan panahon ayaw pag-inisipan, sa inani nga dagan nga panahon ayaw og kalimot sa Dios nga nagluwas sa imuha, ayaw kalimot sa Dios nga nagahatag sa mga butang nga imong nabatunan, kay unsa man ato nahimo for God's glory, magamay man nagbadako, dili ka nakawang atubangan sa tuang Ginoo. Tumo na nga atoy kinabuhi. Tabado pa ang Bible, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Asa mo na lamang ita, ang ato mahimo at ubangan sa inong dili kawang. Pero kung adto ta sa kalibutan, natang ginapangayawatan, natang dagang ginahula kadto, pero matingala na lang ta, nga unta, na-discarte man ta, naningkamo ta, pero nga man nga pildi, nga man nga wala. Kaya ang kalibutan, dili na to matagda kung kanunay ba ang kadaogan maangkon. Pero diha sa Ginoo, tanan na to mahimo, dili kinikawang at ubangan sa Ginoo. So mauna, nga dili ta magtinapulan, dili ta magiging isitan, dili ta mag-alanganin sa pagpamuhat, basta kahimayaan sa tuang Ginoo. So this morning, the title of my message, Biblical Reasons Why We Need to Always Abounding in the Work of the Lord. Tanaw na to karon ang mga biblikalong rason nga naman gagikinahanglan to kanunay nga madagayaon sa pagpamuhat sa buluhaton para sa tuang Ginoo. Tulo ka mga butang nga makita nato biblical nga mga rason, biblical reasons why we need to always abounding in the work of the Lord. Now the first reason
nga biblical kayo found in Romans chapter 6. Romans chapter 6, 20 to 22. Makita nato ang ingon sa Bible. Mao ni ang unang rason, biblical nga rason nga nung gikinahanglan to kanunay nga magdagayaon ta sa pagpamuhat para sa ato ang Ginoo. Ang unang rason nga makita nato nga biblical nga rason, Romans chapter 6 verse 20 to 22. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. Kung ato nga balikan sa wala pa ta nahimong Kristohanon, alagad ta sa sala. Ang ato kinabuhi kay ato dili mga taron. Ang ato kinabuhi kay ato dili blessing atubangan sa Dios. Ang ato kinabuhi kay ato yawa ang pahimulos. Ang ato kinabuhi kay ato dili mataron. Sa unsang pamaagi na nga ingon pa sa Bible nga alagad ka sa sala. Kay unsa man ang atong mga buhat sa una, naata sa tanang kahilayan, naata sa tanang bisyo, naata sa tanan nga mga pagpakasala, naata sa tanan nga mga kahugawan. Pero praise be to God, sa diha nga ato na dungog ang gospel of salvation, nga sa diha nga ato na dunggan ang word of God, sa diha na naghatag ng panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo na nausab na transform ang atong pangunahuna nga dati ang kalipay naa sa sugal, nga dati ang kalipay naa sa pag-inom, naa sa barkada, naa sa laag, naa sa tanan kabuangan, ulipon ta, nagiging servant ka sa pagkasala kay adto. Pero sa diha nga ginawa to si Jesus Christ, nakagawas na gikan diha og karon na natas magpangalagan sa Ginoo, dili na pa ulipon sa sala, kundi ulipon na ta sa ato ang Ginoo. Pero ang subok kamalandungon sa bisyoso pataka ni adto, dili ta mahadlok ka mawala ang ato mga salapi, dili ta mahadlok ka mawala ang ato mga sweldo, nga tuwalang sa sugal padulong, tuwalang sa bisyo, tuwalang sa magpakasala, dili ta makuyawan. Pero karon nga nangalagad na ka sa Dios ka makagahom, nangalagad ka sa Dios nga provider, nangalagad ka sa Dios nga tinuod, karon pa ta magkaroon og kahadlok nga mugasto God's glory, karon pa ta mahadlok nga mabuhi sa tong kwarta para lang ang Dios malipay. Pero kaniadto nga walang kapalit, kaniadto nga walang sukli, di ka mahadlok ka mabuhi sa tong kwarta. Kung kita tinuod ta nga nangalagad sa Ginoo karon, ayaw kawili nga mabuhat para lang ang Dios mahimuot sa imong kinabuhi. Not only for when you were the servants of sin, you were free from righteousness. And verse number 21. What fruit had ye been in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Tinuod, ang ato nga pagkaulipon sa sala sa una, walay lain nga boundary, walay lain nga finishing line, kundi kamatayon. And verse 22. But now being made free from sin. Pero karon nahimutang gawaston gikan sa sala. Amen. Unsa nga sala ang bot pasabot? Sala nga mga tinuyuan sama sa convention nga magpakasala kaganina. Nakagawa sa tagikan dito. Praise be to God, gatungod sa Dios, naka-escape ka gikan sa mga sala nga ato nga gina-mention kaganina. O sa diha nga nakasala na nakagawas ta gikan ato mga sala, unsa nga tabo? But thou being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Sa diha nga nakagawas ka, dadiha na naka-eskapo ta gikan sa kadina sa pagkasala, gidawat mo si Kristo nga imong Dios o manuluwas taon sa kakaron. Dili ka na ulipon sa sala. Ang verse number 22 nagsulti na himo kang ulipon sa Dios kami nagluwas kanimo gikan sa pagpakasala. Unsa ang biblical reason number 1 why we need to always abounding in the word of the Lord? Number 1, because we are the servants of the Lord. Amen. Ang unang rason nga biblikal nga tumabasa nga ano man nga kinahanglan nato nga magdagayaon ta nga magbuhat para sa Ginoo. Kaya ang unang rason tungod kay kita mga sulugoon na
servant siya ang maghimo o pagabuhat para ang iyang amo malipay. Maubitaw na sa mga trabaho, uso kayo ang trabaho karon na ang pagpasipsip na pagpalakas. Kung ato tanawon, ang uban magani mag-away, magsinumbagay na, magsinukmatay na, pinatyanay na, tungod lang sa kinaiya, na magpasipsip, magpalakas sa iyang amo. Na mga ginana, sa tuwa, ngin-ani ang buhaton. Kung sa kalibutan ang pasipsipay na ang palakas, parang ang iyang amo, maganahan sa iya. Kung naana na itabo sa kalibutan sa Ginoo, muhimo ta na kanunay ta magpamuhat ngadto sa Ginoo. Dili na dapat nga mo report pagkagdautan ngadto sa Dios kapwa nimo kauban sa siman, kung dili ikaw na mismo ang maghimo og bayo mga buhat diha. Mauna nga dalan nga ikaw nagapasipsip sa Dios sa pinagis pagbuhat nimo baayo. Mauna ang dalan nga ang Dios na himuot siguro kinabuhi, o mauna ang dalan nga ikaw nakigsuod sa Ginoo o gabo sa tanan imo gipakita nga sulugoon ka sa Ginoo. Kaya kalibutan, istorya, pasipsip sa amo, sa tuwa, dili. Mao nang ginatuluan ka, matagos na nato, buhata ang mga buluhaton nga makapahibuot sa Ginoo, kaya sulugoon ka sa Dios ka nagluwas nimo. Mao nang as Pablo nag-ingon, always abounding in the work of the Lord. Nga naman nga ato walang buhaton kanunay. Unsa man ang biblical reasons diha? Ang unang rason, because we are the servants of the Lord. Tungod kay mga sulugoon ta sa Ginoo. Dili pwede nga ang mubuhat sa buluhaton sa Ginoo katong dili niya mga sulugoon. Ang mubuhat ana kadtong mga sulugoon sa Ginoo. Dali na kito makita pati sa kalibutan. Kung asa ka nagtrabaho, trabahante ka diha, ikaw sugoon sa imong amo, dili kay mangita naglaing trabahante. Ang trabahante na anang mga kumpanya, mao na ang sugoon para mabuhat. Maupod sa Ginoo. Kita ang mga trabahante sa Ginoo, kita ang mga servant sa tuwang Ginoo, so kita ang mabuhat o biblical na rason nga dapat mohimo ta kaya naman mga sulugoon ta sa tuwang Ginoo. Number 2, not only because we are the servants of the Lord, but the number 2, found in 1 Corinthians 4, verse 1 and 2. Very familiar verse nga ato nga mabasa. Ikaduha nga rason, 1 Corinthians 4 verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang Bible nagsulti nga gi-required ka na sa mga stewards sa Ginoo nga klase mga katawhan matulog sa Bible nga unta makaplagan nga faithful. Tanawa, usa sa gusto sa Dios atong kinabuhi bilang mga stewards niya nga unta faithful ta sa atong pagka-stewards. Atong pagka-steward dapat faithful. Unsa man ay kaduha nga rason, biblical reasons why we need to always abounding in the work of the Lord. Not only because we are the servants of the Lord, but number 2, because we are the stewards of the Lord. Amen. Klaro na nga mga ebidensya nga mabasa sa Biblia, unsa man ang biblikal rason nga naman nga mabuhat ka, madagayaon para sa buluhaton sa Ginoo. Kaya kaduha, tungod kay mga piniyalan ta sa Ginoo. Oh. Kung atong tanawon, unsa man ning naon nato kamaot na ni atong naon, unsa man itong batasan kabati na atong kinaina, unsa man inaan nato. Pero pasalamat ka nga nahimo kang gipiyalan sa Ginoo. Wala kay ika tulisok sa Dios, wala kay ikaangal, wala kay kasulti. Nga naman Lord, ako may imong gipiyalan sa kadagang taos tibok kalibutan. Ngano pa man nga ako ayaw pagbagulbul, dapat na kang malipay kay Dios ang nagpiyal nimo. Kanino ang pinayalan ta? Magmayang upan nga nung mo sa steward sa Ginoo. Pero kadto Ginoo wala gipiyalan, mo'y gusto nga mahimong pinipapiyalan. Wala na to gamay na kay wala na may ABCDin karon na siraman ato tanawon gamay ang Encantadia. Oh. Kinsa nang isa ka
kanang isa ka sangrida nga katong ilang inahan ang gusto gid nga mahimo nga prinsesa si amihan. Wala gusto sa iyang inahan nga siya ang musunod, siya ang mapiyalan sa ilahang lugar. Si amihan may mahimong prinsesa. Karon magpapil-papil po din si Karina. Dili sa gusto siyang mama nga siya ang mahimong mapiyalan sa ilahang lugar tungod kay nakita nga dili siya ang ayan. Ang kwenta ko mao ni ang iyang inahan mo nagbuot kinsa ang ayan nga mahimong reyna of prinsesa. Si Perina gusto gina nga mahimo sa prinsesa pero gusto man niya wala siya mahimo tungod kay nakatakda na si amihan na may mahimong prinsesa sa ilahang lugar. So kung atong tanawon, ginana po ng tao. Kita, pasalamati nga gipili ka sa Ginoo, mahimo kang piniyalan, ayaw magulbul. Kay daghan ang gusto mahimong piniyalan sa Ginoo, pero di ta pwede magdikta sa Ginoo. Kita piniyalan to sa Ginoo, pero ang pangutana karon, kumusta ba ang mong pagka-steward? Faithful ba ka? Dili. Kani siya nga lesson, kini siya nga word. Kanunay nato nga gisgutana, kanunay nato nga ginamention dinhi nga sa diya nga gidawat nimo si Kristo nga imong Dios ug personal nga manuluwas sumala sa Bible dinhi sumala nako nahimo kang steward sa Ginoo. O bilang steward ko, bilang steward ka, unsa ba ang gusto sa Ginoo nga nato bilang iyang mga stewards? Ang gusto sa Ginoo nimo ug sa kuha nga makaplagan ta niya nga matinumanon. Pero ang pangutana, faithful ba ka? Muna karon ang pangutana nga kita ang mag-examine sa itong kabulingon, kumusta ang ato pagkapiniyalan gikan sa Ginoo gadto sa Dios, naging faithful ba ka sa nagpiyal ka nato ni aning mga utana? Munang kanunay ka gina-challenge o maunay ka ng rason nga naman nga dapat kang madagayaon sa pagpamuhat para sa Ginoo kay dili lang tayo mga alagad ka sa Ginoo, ikaduha, piniyalan ka sa Ginoo. O pasalamati sa kadagang tao sa kalibutan, usa ka nga gipili sa Ginoo, usa ka nga gihimong piniyalan sa Ginoo. Pero ang dakong pangutana, faithful ba ka sa kanang butang nga ikaw gipiyalan sa Ginoo? Dili na ko mag-mention ko unsa ano butang nga ato makita nga gipiyalan ta kay sige na ta kanunay natudloan. Pero ikaw na ang magunaw na faithful ba ka? Kung dili ka faithful, then ayaw paundayon na ang faithful ka. Otroha, ang dagan sa imuhang kinabuhi, ngano nga dili ka faithful, ngano nga dili ka maturumanon, dakong tulubagon pag-abot unya at tubangan sa Ginoo, nga servant ka sa Dios, stewards ka sa Ginoo, pero wala ka naghimo og faithfulness sa iyang atubangan. So basikang reason, ngano man, nakanunay ta madagayaon sa pagpamuhat sa buloton sa Ginoo, tungod ka nga stewards ka sa atong Ginoo. The third point sa dalas, si Timothy 2. Si Timothy 2, verse 1, down to verse number 3. Si Timothy 2, 1 to 3. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sa Bible, busa, atong anak, ingon pa ni Pablo nga to kay Timothy, magbalig-on ka diha sa grasya sa ato Ginoong Jesucristo, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, this commit thou to be faithful men who shall be able to teach others also. So sa ingon sa Bible, ang mga butang nga imong nadungog kanako diyan sa daghang mga saksi, tapos ka nga ingon pa sa Bible nga mag-faithful ka diyan sa katawan, tapos ka nga magbuhat kun diini. Ingon pa sa Bible. Now kita kadaghan ta nakamati sa pulong sa Ginoo. Pero ang pangutana,
Nag-faithful ba ta? O natin ba po naghihimo? But ang pinaka target ako din ang verse number 3, na biblical reasons why we need to always abounding in the work of the Lord. Look at verse number 3. Thou therefore endure hardness Amen. as a good soldier Amen. of Jesus Christ. Ay. Ingon pa sa Bible, busa. Magpadayon ka, maglahutay ka sa kalisod. Ingon ng mga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Amen. Mauna nga sa pagpangalagad, naa ang kalisod usahay. Never ka nga makakita sa promesa ni Jesus Christ o sa Diyos mismo. Nga sa diya nga ito siya ginawat, lunlo na lang, kalipay, lunlo na lang, kadagaya. Sometimes naa ang kalisod, sometimes naapod ang kayahay, sometimes na ang katawa, sometimes naapod ang kabalaka, sometimes naa ang mga palagapo, sometimes wala. Kaya naman, ninaana ang dagan sa kinabuhi. Usahay mo atubang kagira sa kalisod, usahay mo atubang kagira sa sakit, usahay mo atubang kagira sa kawaladon, unsa pa man, ninaana ang kinaiya sa usa ka sundalo, sama sa sundalo sa itong panggoberno. Dili lang kay kanunay sila galingkod, dili lang kay kanunay sila natulog, dili lang kay kanunay sila naa silang pamilya, kasagaran naa sila sa operation, kasagaran naa sila sa pag-atubang sa kalaban. Kay ninaana ang tinuod ng mga sundalo, listen with us, nga mga sundalo ta sa ito ang ginuhaya pag-una nga sa matag adlaw, sa matag tuig, o sa matag bulan sa kinabuhi, lunlo na lang kalipay, lunlo na lang unsa ni makita na ito ang kadagaya. Sometimes ka ang kalisod, sometimes muhilak ka, sometimes magul ka. Ninaana ang tinuod nga mga sundalo sa Ginoo. Promato pa sa Bible, dapat ka nga mula hutay ang kwenta tis na kung maabot ka na kanunay, maabot ka na siya. Ayaw lang kadiskurahi, ayaw lang og atkas, kagayon lang kay dunay Dios, nga dunay Dios na Kristado, nganda balayo ug mukata-butabang kanimo mga pinalangga naman ito. Ay. So the third reasons, number 3 is because we are the soldiers of the Lord. Amen. Ang number 3, tungod ka mga sundalo ta sa ito ang Ginoo. Diba? Amen. Ang mga sundalo sa kanang mga tanaw ta mga salida, aksyon sa TV, unsa pa, usa sa salida nga tumakita katong salida nga lone survivor. Diba? Sa kadaghan nila, siya na lang yung isa. Oh. Grabe ang mga sama, grabe ang hardships, grabe ang mga talisod kaya ang survive siya. Mao na ang kinaiya sa kasundalo, mao pununta na kita. Usahay, maayo lang tamaingon nga sundalo ta sa Ginoo, pero ang kinaiya bilang sundalo sa Ginoo wala man nato nga ginahimo. Gamay lang istorya, ma-discourage na, gamay lang nga problema, maundang na, gamay nga mga kawaladon, mo question na sa Ginoo, gamay lang nga mga pagsulay, dayon nag-atlas, gamay pagsulay, di na mangalagan sa Ginoo, dili na mo tinuod nga sundalo. Kaya ang tinuod nga sundalo, maskin pag magkasamad-samad ka, maskin pa kung naagi na nga unconscious ka, tungod kay na igo ka sa bala, pagkaulian ni Ana, pagbalagsit ka na, balik ka naman sa operation, balik ka naman sa iya nga pagpamuha tungod kay sundalo siya. Sa Ginoo ginanapod, kadaghan ka na samad sa discouragement, kadaghan ka na igo sa bala sa problema, kadaghan ka na naigo sa landmine tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pero yung kamitang dahilan nga matras ka, padayon lang kailagad sa Diyos ka nagluwas ka. Amen. O ang tinuod ng mga sundalo, kabalo mangita o mga pamamaagi. Tanawa karon, naning COVID-19. Tanawa na tuwa ang mga frontliners na to. Unsay ginahimo sa mga sundalo? Ang ginahimo sa mga sundalo, adlaw gabi, babad sila sa ilahang trabaho. Usa sa ilahang kinaiya, walay uliay sa balay. Gani, na nag-viral, makita na to, kung uli man galing, lalangtaban silang gate. O, dila gyud na iwasan, gusto gyud ka mo gako sa iyahang anak, pero sige mo, gibalot og cellophane ang anak, para lang dili matakdan og COVID.
Grabe mga pamamaagi, unsa ang kabati, ang sang gibati nila na samtang naa dito sa field. Ang ilang gibati naa ang kakulba, kabasi kumakubig, ang ilang gibati, kamingaw sa ilang pamilya. Unsa pa niya ang banding nila na wala. Pero wala sila mahimo tungod kay sundalo sila sa gobyerno, obligado sila mo duty. Pati ang mga doctors, pati ang mga tanan nga mga frontliners na to. I-willing sila na talipdan ang tanan para lang makaserbisyo sa tao, para lang makaserbisyo sa atong panggobyerno, para lang na ilang matuman ang ilang ipirmahan bilang sundalo. Kung i-apply na ito na sa tuwa karon, mga sundalo sa Ginoo, kumusta? Asa naman ang ato ang commitment sa Dios? Asa naman atong saad sa Ginoo nga untag gani masin kani nga problema wala kang tayo pasagdan sa Ginoo, pero asa na ang atong mga saad, asa na ang atong mga vision, asa na ang atong mga commitment, asa na ang ato nga paghatag o pagtagad maskin sa ginagbay nga mamutang ang Dios malipay man nato ang Dios mahimot man sa itong ginaboy kaya mga sundalo kaniya kay daghan sa mga Kristiyano nga wala nakalimot nagtalikod siya pagkasundalo maayon nga sundalo sa Ginoo. But kumusta imong commitment? Kumusta ang imong gisaad sa Dios? Kumusta ang imong gipanumpaan? Wala! Nakalimot ka sa diha nga may problema. Mas maayo pa ang mga sundalo sa gobyerno. Kamaski mamatay sila, humagana, maski din sigurado sa kaluwasan, pero taas no sila, kamamatay, taas no sila, nagservisyo, maski walang banding sa pamilya, maski layo sila mga anak, maski layo silang pamilya, dili ba nyo matay, masalang nakatuman sa ilang tungkulin, masalang nakatuman sa ilang sad, pero kita, mga anak sa Ginoo, yano lang ta, nakalimot sa itong simbahan, yano lang ta, nakalimot sa itong saan, yano lang ta, nakalimot sa Diyos, nga nagluwas ka na ito, asa na ang atong saan, asa na ang atong commitment, asa na ang atong ikaw kapag sundalo, nga ito sa ato ang Ginoo. Right, man. Lupigan ta sundalo sa gobyerno. Kita, we are protected by God, pero talawan ta, pati gani sa pagsuroy sa simbahan, pati gani sa pagbisita sa alagad sa Ginoo, dili kita mangadto, maski silingan ra ta dinhi, dili kita kabal mo suroy. Right, man. Kay hadlok ta magkubid, asa man Ginoo nimo? Kag gusto na to, si pastor kanunay magbisita, si pastor kanunay magwali, si pastor kanunay maguna sa mga gastusan, si pastor kanunay maguna. Asa naman kitang tanan porta sundalos Ginoo? Right, man. Pakita na to na kita mga katawan sa Ginoo, muhimo ta. Daghan kayo mga frontliners na to karon wala na, patay na tungkol sa sakit, tungkol di anang virus. Kita mga sundalo ta sa Ginoo, ayaw pagtinamad, ayaw og ka limot sa Ginoo nga imong gilagaran. Pangitag diskarte, pangitag pamamagi, paano ang Dios malipay sa imong kinabuhi. So biblical reasons why we need to always abounding in the work of the Lord. There are 3 reasons nga atong ipakita nga naman nga mahimo ta. O kana nga mga rason dili rason ako, kana nga mga rason dili rason nimo, kana nga rason dili rason sa atong panggobyerno, kana nga rason dili rason sa atong silingan. Kani nga rason ay biblical kini nga dapat nga atong buhaton para ang Dios malipay sa atong kinabuhi. Inaw pa mga members sa church nga nagpadayon nga naa sa inyong kabalayan, nagapaminaw ninyo nga video sa gihapon balikon ako. Padayon mo na magpainampon, padayon mo nga magtukaw, padayon mo nga magsubaybay hangtod matapos ang atong problema o makabalik na ta sa pagpangalaga. Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo, nakahatag encourage mo kinato karong buntag dinang kay sa mga membro, sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga nagatan nga video, ang Dios ang panalangin kanatong tanan, to God be the glory. Amen.